आम्ही बेकायदेशीर बांधकामाक खोपोवन घेवचे नात अशें सरकार कितलेय सांगू, पेडणे दर्यादेगांचेर बेकायदेशीर वेवसाय आनी बांधकाम चल्ल्यात। मांद्रे पंचायतीन ताच्या विरोधात खर पावला उबारपाक सुरवात केल्या। आश्वेचो दालास रिसॉर्ट मांद्रे पंचायतीन सील केलो। नोटीस धाडल्या उपरांत मांद्रेचो सरपंच बाला नायकान ही कारवाय केली। पळयात। आश्वे एका देवस्थानाचे कुशीकच हो रिसॉर्ट उबो जाला। गरजेची कसल्योच एनओसी तांचे कडेन ना। थळाव्यांनी रिसॉर्टाक हरकत घेतलेली। पंचायतीन नोटीस दिल्ली, तरीकय परमिशना बगर रिसॉर्ट चालूच दवरलेलो। शेवटाक पंचायतीन आयज तो सील केलो। आयकात त्या संदर्भात सरपंच बाला नायकान केल्ले आवाहन। पळयात, आम्ही स्थानिक पंच मेंबर किरणजी सावंत यांनी फोर्टनाइट मिटिंगेक एक इश्यू रेज केल्लो की हे दल्लास बीच रिसॉर्ट हे ऑलरेडी डेमोलिशनाक काडला आनी तेची जी परमिशनां दिल्ली पंचायतीन सगळी आमी रिवोक केली। तरी आसतना हे जे रिसॉर्ट आसा ते ऑपरेशनान आसले। हांगासर जायते हांगा कस्टमर येताले आनी हॉटेलां तेची सगळी चालू आसली, रेस्टॉरंटूय चालू आहा। जेन्ना पंचायती कडल्यान एकूय परमिशन तेजे कडेन ना, जेन्ना हे आमचे पंच मेंबर किरण सावंत हांगालोच पंच मेंबर तेंच्यांनी आमच्या निदर्शनां हाडले, तेन्ना आमी इमिजिएटली हे सायड इन्स्पेक्शन काडून हांवें हांगा तेंचो सुपरवायझर आहा तांकां इन्स्ट्रक्शन दिलां हांवें की हे सील्ड करचे, बंद करचे। सो तेंच्यांनी आमचे जे सांगलें वर्बली आमी तेंकां, तेंच्यांनी इमिजिएटली हांगासर लॉक केलें। आनी हांव तुमकां एक सांगूंक सोदतां, जी हॉटेलां हांगा कोस्टलीन आहात ज्यांच्या कडेन परमिशनां ना, अशेंच आमचे एक ड्रायव्ह चालू आसतलो आनी ज्या हॉटेल किंवा रेस्टॉरंट आसा हे कोस्टलाक स्पेशली इन कोस्टल आनी हे भायले दिल्लीकार येवन हांगा बिजनेस करता आनी तेंच्या कडेन एक परमिशनां ना, पंचायतचे एक कसले एक परमिशन चलनासतना हे हांगासर एक धंदे करतात। सो आमी हे खपोवन घेवचे ना। जशें हे पळय हांकां डायरेक्शन दिलां पळय, तशें हांव तुमकां एक सांगूंक सोदतां, जेणे कोणी परमिशनां घेवंक ना पंचायती कडेन इमिजिएटली परमिशनां घेयात। आमी पंचायत आमकांय दिसता की हांगासर एक बिजनेस जावचो, बरे पद्दतीन आमच्या मांद्रेच्या जे कोण आमी स्थानिक आसात तांकां एक नोकऱ्यो मेळच्यो, पण आमी इलिगली जे धंदे करतात ते आमी खपोवन घेवचे ना। आनी जशें पळय आतां हांकां सांगलां आनी तेंच्यांनी आमच्या एक उतराक मान दिला आनी तेंच्यांनी इमिजिएटली हांगासर लॉक घातल्याय पळय। हांव परतून एकदां सांगूंक सोदतां, जेणे कोणी पंचायतीन परमिशन घेवंक ना, कसलोय बिजनेस आसो तो, तेंच्यांनी ताबडतोब परमिशन पंचायती कडल्यान घेवचे। पंचायत तुमकां लागून आसा, बरे पद्दतीन बिजनेस चल्या आनी नीट आनी क्लीन जसो पंचायती कडेन आमी तुमकां हेल्प करपाक आसा, पंचायती कडल्यान परमिशनां आमी दिवपाक तुमकां आमी खंय अडयना, पण लिगली आनी प्रॉपर सगळे CRZ परमिशन जी विविध डिपार्टमेंटा कडल्यान एनओसीज जाय ते सगळे घेवन या, आमी तुमकां हेल्प करपाक तयार आसा। पण हे आमी अशें जे चल्ले हांगासर हे हांगा देवस्थान आसा, नारोबा देवस्थान, आमचे आजोबा देवस्थान आसा, आजोबा देवस्थाना कुशीक हेंच्यांनी जो अतिक्रमण केल्लो आनी ताका आमी डेमोलिशन ऑर्डर काडून सगळे परमिशनां रिवोक करून तरी आसतना हेची दादागिरी चल्लाय पळय, हांगा बिजनेस चालू आसलो। सो तेचेर आमी एक दखल घेवन खरोच वालोर दिवपाक ह्या पंच मेंबराक तेंच्यांनी जो इश्यू रेज केलो मिटिंगेक आनी इमिजिएटली आमी ताका इन्स्पेक्शन काडून हे पळय आमी सील केला। गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर आनी भक्तीपय बाळगी।